पैसिफिक ओशन या बहरुल कायल। ये ज़मीन के कुल रकबे का 1/3 हिस्सा है जो कि 161.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे गहरा समुद्री हिस्सा जो तकरीबन 11 किलोमीटर लंबा है और इसे मैरियाना ट्रंच कहते हैं, वो भी इसी समंदर में वाक़या है। ज़मीन के टोटल खुश्की के एरिया से भी इसका रकबा ज़्यादा है। ये कितना बड़ा समंदर है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अगर हम नॉर्थ चिली के किनारों से इस समंदर की शुरुआत करें और एक गहरा गड्ढा खोदकर सीधा ज़मीन के दूसरे किनारे से भी निकल जाएं, तब भी हम इस समंदर को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए होंगे। कुछ बिखरे हुए छोटे मोटे जजायर के अलावा इसके ज़्यादातर हिस्से के अंदर ठाठे मारता समंदर और चारों तरफ सिर्फ सूरज की रोशनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स इस समंदर के दरमियानी हिस्से में कभी फंस गया तो इसे ना तो मदद मिलने की उम्मीद है और ना ही जिंदा रहने की। लेकिन गारंटी सिर्फ इस बात की है कि इसे कभी भी कोई भी शख्स ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन मिली एक ऐसे शख्स से जिसका नाम है सल्वाडोर अल्वरेंगा। इस शख्स ने हाल ही में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ हासिल किया है और वो भी अपनी जान पर खेल कर, जिसे कोई भी शख्स तोड़ने की कभी सोचेगा भी नहीं। ये रिकॉर्ड है बहरुल कायल के समंदर में सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए हादसाती तौर पर इसमें गुम होकर वापसी सही सलामत पहुंच जाना, और वो भी तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए बिना किसी हिफाजती इक़्तिदामात के। इस शख्स ने 438 दिन इस खुले समंदर में अकेले बिना किसी हिफाजती सामान के गुजारे। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, इसका जवाब जानने के लिए हमें सन 2012 में जाना पड़ेगा। ये मेक्सिको का एक माहिर फिशरमैन था और मछलियाँ पकड़कर मार्केट में इसे बेचना इसका पेशा था। 17 नवंबर को ये अपने एक और साथी के साथ, जिसका नाम था कोडाबा इज़ेकियो, इसके साथ एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठकर एक छोटे से मैक्सिकन गांव कोस्टा अजूल से समंदर के लिए रवाना हुआ। इनका इरादा था कि वो 30 घंटे का एक टूर मुकम्मल करके घर वापस पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनकी बोट का साइज़ बहुत छोटा था और ना ही इसके अंदर कोई हिफाजती सामान था जो मजीद खुले समंदर के अंदर किसी समुद्री तूफान की सूरत में इनकी मदद कर सके। ये 7 मीटर लंबी बोट थी जिस पर कोई छत मौजूद नहीं थी और ना ही सर छुपाने की कोई जगह थी। इसके अंदर एक छोटी सी मोटर थी और खाने को सेव करने के लिए छोटा सा फ्रिज था। इन लोगों को यह भी मालूम था कि आसपास के इलाके के अंदर शदीद समुद्री तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का रिस्क ले लिया, क्योंकि ये मैक्सिकन फिशरमैन एक चक्कर के अंदर इतनी मछलियाँ इकट्ठी कर लेते थे कि इससे होने वाली आमदनी से पूरा हफ्ता गुजारा कर सकें। ये लोग अभी 120 किलोमीटर दूरी तक ही पहुंचे थे कि समुद्री तूफान भी यहाँ पहुंच गया। इनकी कश्ती हिचकोले खाने लगी और ये किसी भी वक्त डूब सकती थी। ये लोग इस वक्त घर से 6 घंटों की दूरी पर मौजूद थे, सो उन्होंने इस तूफान से गुजरकर घर वापसी का इरादा किया ताकि कैसे भी करके शाम के 7 बजे तक अंधेरा होने से पहले घर पहुंच सकें। मेक्सिको के साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर जब वो आसानी से अपनी आंखों से मेक्सिको के पहाड़ों को भी देख पा रहे थे, अचानक इनकी बोट की मोटर काम करना बंद कर गई। बिना पैडल, बिना लाइफ जैकेट्स और बिना किसी मदद के इस बोट को तेज तूफानी हवाओं ने वापसी खुले समंदर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेलना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इनके रेडियो सिग्नल अभी तक काम कर रहे थे, सो इसके जरिए इन्होंने अपने बॉस को फौरन से इसकी इत्तला देने की कोशिश की। बॉस ने यह सुनकर तसल्ली दी कि हम मौके पर पहुंच रहे हैं, हमारे साथ अपनी लोकेशन शेयर करो। अभी वो इस रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन बॉस को बता ही रहे थे कि अचानक से रेडियो की बैटरी डेड हो गई और इसने काम करना बंद कर दिया। इससे ज़्यादा बैड लक क्या हो सकती है। सो समंदर के अंदर फंसे हुए इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, जिनका राब्ता खुले समंदर के अंदर रहकर पूरी बाहर की दुनिया से कट चुका था। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता ये पहाड़ इनकी नज़रों से ओझल होने लगे। इनके बॉस ने एक टीम को इन्हें ढूंढने के लिए तो भेजा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद गहरे समंदर के अंदर पहुंचते गए, सो इन लोगों को ढूंढना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। आखिरकार 5 दिन की मेहनत के बाद ये टीम हार मानकर वापस आ गई, लेकिन इन दोनों लोगों को हवा ने 450 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा दिया। इस दौरान अगर वो समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करते तो तूफानी लहरें और बिना लाइफ जैकेट के और खाने के वैसे भी मर जाना था। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता 5 दिन के बाद ये तूफान थमना शुरू हुआ। अब ये लोग चारों तरफ से समंदर में घिरे थे, ना ही खाना था और ना ही कोई रास्ता। ये बोट इतनी छोटी थी कि अगर दूर से कोई समुद्री जहाज इन्हें देख भी लेता तो शायद नोटिस ही ना कर पाता कि समंदर के अंदर कोई चीज़ मौजूद भी है। इसके अलावा इनके पास सिग्नल्स देने के लिए ना तो कोई फ्लेयर गन मौजूद थी और ना ही कोई साइन बोर्ड। इनकी जगह अगर कोई और शख्स होता तो अपने आप को इस हालत के अंदर देखकर यकीनन हौसला ही छोड़ देता। इन लोगों ने खाने के लिए मछलियों और परिंदों को अपने हाथों से पकड़कर कई दिन तक अपनी भूख मिटाई। प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा करके इसे पीते रहे, लेकिन जिन दिनों के अंदर बारिश नहीं होती थी वो कछुए का खून पीते रहे और हत्ता के खुद का यूरन भी।
ذرا تصور کریں کہ آپ کے مہینوں گزر رہے ہوں ایک کھلے سمندر کے اندر، جہاں آپ سے بات کرنے کے لیے بھی صرف ایک اکیلا شخص موجود ہو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہو اور نہ ہی مدد کی کوئی امید ہو۔ چاروں طرف کھلا سمندر ہو اور خود کو مصروف رکھنے کا طریقہ یہ ہو کہ یا تو سو جاؤ یا پھر مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرو۔ کارڈوبا نے آخرکار 4 مہینوں کے بعد ہار مان لی، کیونکہ وہ کچا کھانا کھا کھا کر بیمار پڑنے لگا تھا، سو اس نے یہ مزید کھانا کھانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد بھوک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ الورینگا اب اس سمندر کے اندر اکیلا رہ گیا تھا، جہاں چاروں طرف نظر جاتی تھی ہر طرف سمندر ہی سمندر تھا، اور بدقسمتی سے وہ سمندر کے اس حصے کے اندر موجود تھا جہاں سے سمندری جہاز بھی سالوں یا مہینوں کے اندر ایک بار ہی گزرتے تھے، لیکن پھر بھی قسمت سے اچانک ایک سمندری جہاز یہاں سے گزرا جس پر موجود 4 لوگوں نے اسے دیکھ بھی لیا، لیکن یہ لوگ اسے اندیکھا کر کے وہاں سے گزر گئے۔ 11 مہینوں کا وقت گزر چکا تھا۔ الورینگا اب تک 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے گل کر گر چکے تھے، داڑھی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن ایک روز 30 جنوری 2014 کو اچانک سے اس نے اپنی کشتی کے پاس ایک کوکونٹ کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ پرندے بھی اس کے آس پاس لینڈ کر رہے تھے، سو اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک ایسے جزیرے کے بہت قریب ہے جہاں اس کے زندہ رہنے کی امید ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہاں پر کچھ آبادی ہو اور اسے مدد کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی مل جائے۔ یہ آخرکار اس جزیرے پر اترا۔ یہ ایک چھوٹا سا آباد جزیرہ تھا جہاں کچھ لوگوں کی آبادی موجود تھی، اور یہ یہاں 438 دن کے بعد 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد پہنچا تھا۔ یہ کتنا لمبا سفر ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر وہ مزید 240 دن سفر کرتا تو دنیا کے دوسرے کونے یعنی میکسیکو سے فلپائن تک پہنچ جاتا، لیکن اس نظر نہ آنے والے چھوٹے سے جزیرے پر لینڈ کرنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، جہاں سے اسے بچا لیا گیا، لیکن گھر پہنچنے پر بھی اسے مزید مشکلات نے گھیر لیا۔ اس نے اپنی اس خوفناک کہانی پر ایک مکمل کتاب لکھی، لیکن اس کے ساتھی کورڈوبا کی فیملی نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے کورڈوبا کو قتل کرنے کے بعد اسے خود ہی کھا لیا ہے، لہٰذا الورینگا کو کورڈوبا کی فیملی کی طرف سے $1 ملین کے ہرجانے کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سچائی کیا تھی؟ کیا واقعی الورینگا نے بھوک کی وجہ سے اپنے ساتھی کو کھا لیا تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہانی اپنی یونیکنس اور اس شخص کی ہمت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی، جس کا ورلڈ ریکارڈ کوئی شخص چاہ کر بھی توڑنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ اس سچی کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر انسان مشکل حالات کے اندر صبر کرے اور ہمت سے کام لے تو اس دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سچی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔